Cara buat European style plywood cabinet. Ada banyak cara boleh tunjuk design European style plywood cabinet. Tapi paling common, pertama is laminate, kedua is spray paint. Ada apa beza antara dua cara ini? Jom kami tengok bersama. Pertama, plywood laminate yang tak nampak line. So you boleh tengok kat frame tak ada black line yang boleh nampak. Tapi of course inner frame masih akan nampak black line. Kedua, masih is plywood laminate, tapi dia is corak kayu. Corak kayu melintang dan straight, letak bersama lagi dengan black line, dia akan jadi satu special design. So black line itu tak sangat obvious. Ketiga, masih is plywood laminate tapi is solid color. Contohnya putih. Black line akan sangat obvious ke atas putih laminate. So, kami potong sikit dan cat ke atas. So, bagi dia jadi suatu special design. Keempat, European style spray paint. Kebanyakan laminate akan nampak black line kat dia punya frame, tapi spray paint tak nampak black line. So, dia jadi lebih kemas, lebih cantik. Tapi, laminate ada water resistant, spray paint tak ada. So, perlu jaga baik-baik. Elakkan you punya finger nanti hitam ink akan tak atas pintu anda. Mana satu European style plywood cabinet yang anda suka? Komen kat bawah ataupun terus cari Ampquartz sekarang. Bye-bye!